नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 29 तारीख सोमवार। आपण मानक नहीं आसीचु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टिके गोटे लाइक करने सह अन्य मन सह शेयर करंतु एवं आम चैनल ऑलिउड न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर, नाचिबे छात्र छात्री, अक्टोबर 1 9 दिन स्कूल छुट्टी। अक्टोबर मास को पार्वण मास भाव में विवेचना करा जाए एवं समस्त एही मास को अपेक्षा कर रही थांती। आउ अक्टोबर रे अनेक पर्वपर्वाणी हेतु स्कूल गुड़िक किछि दिन बंद रहिबो। स्थानीय परंपरा एवं सरकारी विज्ञप्ति उपरे निर्भर कर राज्य अनुसार छुट्टी तारीख भिन्न होई पारे। तेबे आसंतु जानिबा अक्टोबर रे केबे एवं केते दिन पई स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। महानवमी अक्टोबर 1 तारीख रे पड़ुछि। नवरात्रिर नवम दिन को महानवमी भाव में विवेचना करा जाए। एही दिन रे देवी दुर्गा पूजा करबा विशेष महत्व रही। महानवमी रे स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। एही वर्ष दशहरा गांधी जयंती अक्टोबर 2 तारीख रे पड़ुछि। गांधी जयंती को जातिर पिता महात्मा गांधी को जन्मदिन भाव में पालन करा जाए एवं विजय दशमी किंबा दशहरा रावण अंत एवं पाप उपरे पुण्यर विजय को चिन्हित करे। एही दिन स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। अक्टोबर 7 तारीख होउछि रामायण लेखुथिबा महर्षि वाल्मीकिंकर जन्मवार्षिक। एही दिन स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। विशेष करी उत्तर भारत में धनतेरस 18 अक्टोबर पड़े। यह दीपावली पूर्वर आसुछि। एही दिन रे सुना रूपा एवं बासनकुसन किनिबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। एही दिन स्कूल गुड़िक मध्य बंद रहिबो। दीपावली पर्व अक्टोबर 20 तारीख रे पड़ुछि। एही दिन सारा देशर स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। दीपावली रे लक्ष्मी पूजा करा जाए एवं दीप जला जाए। अक्टोबर 23 तारीख रे भाई दूज पर्व पालन करा जिवो। एही पर्व भाई एवं भौणी मध्य प्रेमर प्रतीक। एही दिन स्कूल मध्य बंद रही थाए। परवर्ती खबर, दुर्गा पूजा रे ओडिशा आउ एक लघुचापर आशंका। गत 25 तारीख रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्षेत्रटी अवपात रे परिणत होई आभ्यंतरीण और दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार सक्रिय रहिछि। एहा दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ दे पश्चिम दिग को अग्रसर हो धीरे धीरे दुर्बल होउछि। एहा आउ किछि घंटा मध्य एक स्पष्ट लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना अधिक। आज राज्य में वर्षा सहित प्रबल वज्रपात और घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन बहिबार संभावना रही। यही परिस्थिति को दृष्टि रखी पाणीपाग विभाग उपकूलवर्ती बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, नयागढ़, कटक पाई येलो वार्निंग जारी करिछि। सेहीपरि सेप्टेम्बर 29 ରୁ 30 तारीख मध्य वर्षा सह प्रबल वज्रपात और झटका पवन बहिबार आशंका रही। यही 2 दिन बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, नयागढ़, कटक, जाजपुर, मयूरभंज और केन्दुझर जिला मानक येलो वार्निंग जारी करा जायछि। समुदाय परिस्थिति देखिले अक्टोबर 1 तारीख जहाँ दुर्गा पूजा नवमी दिन से दिन नुआ लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा सहित वर्षार प्रबलता बढ़िबो। विशेषकर दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा होबार संभावना रही। प्रबल वर्षा पाई पाणीपाग विभाग मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम और गजपति जिला मानक येलो वार्निंग सतर्कता जारी करिछि। परवर्ती खबर, सुना एवं रूपा मूल्य हु होई बढ़िबारे लागिछि। भारत में सुना एवं रूपा मूल्य हु होई बढ़िबारे लागिछि। दिनकू दिन यार दाम रेकर्ड भांगी चलिछि। 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,13,282 टंका पहुँची जाइछि। यह गत 20 तारीख रे 1,09,775 टंका थिला। अर्थात चलित सप्ताह रे सुनार मूल्य 3,427 टंका वृद्धि पाइछि। चलित वर्ष ए पर्यंत सुनार मूल्य 37,100 टंका महंगा हेलाଣି। गत वर्ष डिसेम्बर 31 रे
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 76,162 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2024 ସୁନା 21% ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 66,258 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 84,947 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,03,748 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ରୂପା କିଲୋ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଛି। ଏହା 1,38,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ରୂପା କେଜି 1,28,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 10,100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 52,083 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 86,017 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2024ରେ ଏହା 17% ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା 49% ଏବଂ ରୂପା 60% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଲାଣି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 6.7% ବଢ଼ିଥିଲା। କାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ନିବେଶକ ସୁନା କ୍ରୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷରେ ଏହି କିରାଣୀଙ୍କ ବଦଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିରାଣୀଙ୍କର 3 ବର୍ଷରେ ବଦଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କିରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା କିରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50% ବଦଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 50% କିରାଣୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବଦଳି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଦଳି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ 15 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଦଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟସୀମା ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ବଦଳି କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ନିୟମ, ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଦଳିଯିବ ସବୁକିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ ତ କେବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ରେଳ ଟିକେଟ୍, ପେନ୍ସନ୍, UPI ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗୁଆ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ଉତ୍ସବ ମାସ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 ଗ୍ରାମର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର 14 କିଲୋଗ୍ରାମର ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟିକେଟ୍ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଅନୁମତି ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ UPIର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। NPCI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି P2P କାରବାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହଟାଇବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଆପଣ ଆଉ UPI ଆପ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।